Filipinas no podía faltar un vestido azul que en su simpleza hizo que brillara aún más. Me encantaba la estructura y el diseño que tenía y se nota que se sentía poderosa. El puesto 2 se lo doy a Gabriela de la Cruz de Venezuela y es que hace falta explicar el porqué. Una fantasía de vestido, se vio camaleónica, se vio sensacional, es que era fuego puro, bravo. Y la mejor, en mi opinión, ha sido Tarina Bots de Tailandia. La reina se veía carísima, costosa, un vestido hecho a la medida que la hizo enaltecer a más no poder. So inyong napanood mga kapolitika itong influencer na mula sa Latin community na kung saan para sa kanyang early standout dito sa MJ All-Stars ay kasali itong si Gazini Ganados. Dahil napag-usapan natin yung naging comment at yung hot pick ni Teresa Chay Bisut sa naunang video na kung saan ay wala itong si Gazini Ganados. Pero dito naman sa Latin community ay laging pasok itong si Gazini dito sa kailang mga hot pick at mga early standout. At sa katunayan mga kapolitika, sa Latin community ngayon ay trending na trending itong si Gazini Ganados at isa siya sa mga laging pinag-uusapan ng mga Latin influencers at mga vloggers. So atin rin pong pag-uusapan itong update ngayon sa kailang World's Choice Award or sa kailang pabotohan. Updated top 5 leaders of the World's Choice Award voting, where the winners will automatically advance to the top 18. So ang number 1 dito mga kapolitika ay yung pambato ng Vietnam na kung saan ay napakagalante ngayon. At in fact yung mga supporters nga ng Vietnam ay willing na gumastos para lang dito ma-highlight yung kailang candidate na si Wang Nguyen. Number 2 is si Alexia Nunez from Philippines. Number 4 ay mula sa Cote d'Ivoire at number 5 si Tarina from Thailand. So yung 1 vote mga kapolitika again is equivalent to 35 Thai baht or nasa 66 pesos. So yung boto ngayon ni Wang Nguyen is nasa 48% at yung sa atin naman mga kapolitika kay Alexia is nasa 26%. An unforgettable evening aboard the Meridian Cruise 2. Our stunning queens enjoy a magical dinner cruise along the beautiful Chao Phraya River in the heart of Bangkok. Official full-body evening gown portraits of the MJ All-Stars First Edition contestants. Today, the journey continues to Damon Sadwak for another exciting highlight activity, the Portrait Challenge. Stay tuned. So yun yung mga pinaka-latest ngayon dito sa Miss Grand International. So pumunta sa ibang lugar, ibang tourist destination itong mga delegates ng first ever MJ All-Stars. At mula dito sa Miss Grand International is nadako po tayo mga kapolitika dito sa pinost ni Luis Portelis sa kanyang social media account na kung saan ay marami ang mga spekulasyon, marami ang opinion ng ating mga netizen dito sa kanyang pinost sa social media dahil nakita sila ni Chavit Singson. So itong si Luis Portelis is isa siyang kilalang pageant vlogger at nandito na siya ngayon sa Pilipinas at itong nakipagkita nga siya dito kay Chavit Singson. So hindi natin alam kung ano yung detalye, ano yung napag-usapan, pero alam naman natin na nagbabalak itong si Chavit na bilhin yung again yung Miss Universe or baka mag-iba sila ng plano mga kapolitika kasi nga merong bagong pageant na gagawin mula dito sa Pilipinas. So hindi natin alam kung ano yung napag-usapan, ano yung mga detalye ating alamin pa sa mga susunod na araw or sa mga susunod na update ni Luis Portelis kung bakit sila nagkita ni Chavit Singson. So far yun po ang ating pinaka-latest na update dito sa mundo ng beauty pageant, most especially dito sa nagaganap pa rin na MJ All-Stars. Estas fueron las mejores y más destacadas candidatas en la escena de gala del día 5 del Miss Grand International All Stars. Vamos a ello. Sin ningún orden en particular, salvo al final que les doy mi top 5 favoritas, comienzo con República Dominicana, Yamilex Hernández, dándonos brilli brilli y del bueno. La reina del contenido de esta edición no desaprovecha ninguna oportunidad, y es que United Kingdom lo está entendiendo todo y encima siempre fabulosa. Gran sorpresa me llevé con Yada de Tailandia porque claramente ha sido su mejor salida hasta el momento. Fabulosa, se veía kilométrica, elegante y glamorosa. Mis aplausos a Danielka de República Dominicana porque se vio arrolladora. Guarda con esta niña que podría ser un gran batacazo. Apenas vi a Makiba de Ghana yo dije, sí reina, devoraste absolutamente. Samantha Kennedy
todo que ver contigo y es que cómo se nota que te lo estás gozando. Kilométrica es la palabra que define a Miss Italia y si no me creen, vean esta foto. Es que es alucinante como cuando se para al lado del resto de las candidatas las opaca. Regia, la niña de Argentina en esta salida, un vestido de impacto, un peinado que la maximizaba y es que se vio poderosa. Un absoluto wow Priscila de Colombia porque no solo nos dio rostra y de la buena, sino que su vestido estaba hecho para ella, es que la representaba. Miren esos colores, miren el brillo que tenía, lo amé. No podía no incluir a la candidata de Mongolia porque literal su vestido se iluminaba en la parte de atrás. Definitivamente esto es una salida All Stars porque yo no soporté. Y Perú no se quedó atrás. Esta reina sacó las garras porque se puso este rojo pasión con puro brilli brilli para dejar en claro que no quiere pasar para nada desapercibida. Y comenzando con top 5 favoritas tengo a la pulga de Colombia, Vanessa Pulgarín, demostrando de lo que está hecha, dando cuerpa, dando mirada, dando rostra, dándomelo todo con de todo. Y continúo con la que no se está dejando, la que no está ayunando, Miss Francia, dando clases de elegancia. Esto es ser sofisticada en su punto espectacular. Y Gacini de Filipinas no podía faltar, un vestido azul que en su simpleza hizo que brillara aún más. Me encantaba la estructura y el diseño que tenía y se nota que se sentía poderosa. El puesto 2 se lo doy a Gabriela de la Cruz de Venezuela y es que hace falta explicar el porqué. Una fantasía de vestido, se vio camaleónica, se vio sensacional, es que era fuego puro, bravo. Y la mejor, en mi opinión, ha sido Tarina Bots de Tailandia. La reina se veía carísima, costosa, un vestido hecho a la medida que la hizo enaltecer a más no poder. Welcome to Ratchaburi. Queen has arrived, everyone. Welcome, Vietnam. Yeah. Welcome, Venezuela. So right now we at Ratchaburi province, everyone. Welcome, Queen. Wow, Thailand with a Thai traditional costume. Welcome to Ratchaburi. Italy. Queen has arrived at Ratchaburi province. Welcome to Ratchaburi. So guys, we have 2 hours to come to the Ratchaburi province. So we just have arrived here at the Kum Dam Neun Resort. Okay, good supper. ได้เลย Myanmar and China Mika